ассалому алейкум азизинде саломат хомӯбу сабан бошед. Дар бораи чӣ ба шумо тавсия доданиям? Дар бораи викидиш ва сиёҳдона. Ман чанд маротиба викидиш кардагӣ будам, баъд духтуру ҳайрон шуданд ки чаро ман ҳомиладор мешавам ва викидиш мешавад, кӯдак меафтад. Баъд анализ гирифтанд, дар ман вай буд се намуди вай буд вирус. Чӣ буд мегӯям шумо сита вирус буд дар ман бо вирусош диёд номад вест ами вирусои ами чи медисинара нағз мебинам хала медикам бад мебинам мебахшен вирус ами номошона ва се намуди вирус дар ман буд. Хламидиоз буд бо чи буд сеимаш ки дар ёдам биё мегум се намуди вирус дар ман буд будааст. Барои ҳамин ман чи мешудам викидиш мешудам. Баъд ҳамаи табобатҳои духтурӣ мегирам натиҷа намедиҳад. Баъд келинамон гинеколог профессор басавод ганда басавод занак аст, ҳамсари бародарам. Баъд ба ҳамон гуфтанд ки гӯш кунед ки янгаҷон барои ман ҳамин сиёҳдонае фармоед ки ман ҳамин сиёҳдонара вай кунам, бо сиёҳдона табобат кунам. Чӣ хел гуфтам? Ман гуфтам мехоҳам сиёҳдонара дар бачадон роӣ кунам. Шумо метавонед ки дар бачадони ман сиёҳдонара бо шиприс роӣ кунед? Гуфт шумо чӣ инро фикр кардем? Гуфт ман гуфтам ман фикр мекунам ки сиёҳдона мешавад роӣ карда, бо сиёҳдона табобат карда мешавад макари иншоалло ки вирусҳо нест шаванд. Таблетка гуфтам ман нағз намебинам, таблетка нӯшид бад мебинам, укола бад мебинам, барое ки рагҳои ман бозӣ мекунанд, рагҳои маро ба зудӣ намеёбад ҳар кас. Раги ман вақте ки мебандам даста ку раг анех бозӣ кардан мегирам, мебозад, рагом хел шурӯъ менамояд, не ки дар вақти укол кардан капелнизамонаку бозӣ мекунад. Ҳар медсестра намеёбад раги маро. Медсестра ки ба ман маъқул шавад ки охе нигоҳ кунам ситораш, раги ман ҷош меистода меёбад. Маъқул нашавад ку агар 100 кобад ку сиёҳ кабуд мекунад намеёбад. Баъд ман гуфтам ба келинамон ки ман бефоидаи уколҳои шумо, доруҳои шумо ба ман сиёҳдона фармоед. Баъд гуфтанд ки хоб ана мегӯяд. Яко гӯш кунед бо диққат шумо хоҳарон модари азиз. Сиёҳдонаро неким сиёҳдонаи тозаро ёбед. Сиёҳдонае медонед ки ҷоя аз Египт бошад, лекин бӯи тезӣ кунад. Тезӣ бӯй кунад. Фаҳмидед? Якумаш ки аз Египт бошад, бӯи тезӣ кунад. Агар аз Тоҷикистон дигар ҷо бошад ки бӯи тезӣ кунаду. Такаш ранги хеле хока бояд дошта бошад. Хеле чи мегӯям ку лой бар ин дошта бошад. Вай хел мезанед ранги лой бӯи тезӣ мекунад. Ана ин сиёҳдонаи тоза. Анамро ёбед. Баъд шиприси медонед 10 миллиграммая гиред. 10 миллиграммая гиред, дар амон 5 миллиграммаша мегиред. Вақте ки соз мешавен ку мисол аз бемории замонакӣ нест мешавад, хоқ мешавад. Баъди анамон 2 рӯз баъдаш ё 3 рӯз баъдаш анамона медонед чӣ хел мегиред? Дар шиприс мегиред, не ки тампон тайёр карда дар назратон мемонед. Ин барои анами чия викидиша нест кардан, барои ҳамаи бемориҳои чӣ мегӯям бачадон аст. Лекин викидиш ман ҳамин сиёҳдона табобат кардам. Дигар викидиш нашуд алҳамдулилла. Ҳамин вирусҳои ҳамаш табобат кардам. Чӣ вирусе ки бачадон бошад ку сиёҳдона табобат мекунем, барои ин ки дар ҳадиси пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки сиёҳдона ба ҳама дард давост, агар бошад ки бовар кунед. Ман ба сиёҳдона миллион бор бовар дорам. сиёҳдонаро дар шиприс не ки зимистон бошад камтар ширгар мекунед, тобистон бошад ҳеҷ кор намекунед. Чӣ хеле ки ҳаст чӣ гуна ки ҳам гуна мегиред. Дар шиприс 10 миллиграмма 5 кубик мегиред. Тампонро пешакӣ тайёр карда дар назратон мемонед. Таги думбатон дар болишта баланд мемонед, купачая. Саратон болиш мемонед, почоатонро дар чӣ мебардоред? Девол мемонед. Думба бояд баланд бошад, хеле баланд бошад ки ҳам матка хеле шекаи маткада ҳам сиёҳдона ба ҳазр бояд ки озодона равад. Фаҳмидед? Баъд ҳамун шприсе оҳиста тоб дода нуки бачадон чи шекаи маткатонро ососа мерасонед. Барое ки байни гарданаки бачадону ва чиз олати занона қариб бигем 20 сантиметр роҳ аст. Айхело ниққа роҳ аст, айхело 20 сантиметр роҳ аст, айхело наздикак аст. Ҳар хел аз кадоме чӣ гуна ки бошад ҳамун гуна шиприса неким шумо вай кунед. Ман шиприса хел тоб дода то расад ҳис мекунед. Хел ранги тик мегирад, дарда камтар ҳис мекунед, мерасад, расид, баъд меистед. Баъд ки истодед ку ҳам хел оҳистаи роӣ мекунед. Ҳамун сиёҳдонаро ку ранги мечакад ку капелниз анам хел. Якта роӣ мекунед, меистед. Якта роӣ мекунед, меистед. Якта роӣ мекунед, меистед. Анам хел ин процедура медонед қариб 25-30 дақиқа давом мекунад. вақто ки роӣ кардед ранги капелниса баред бо диққат гӯш кунед. Илтимос ира ҳар кас карда наметавонад. таги болиш сартонро болиш мемонед, таги думбатонро курпача болиш мемонед, баланд мекунед. потонро такя ба девор мекунед ки барое ки потон дар мекунад. фаҳмидед? Такя ба девор мекунед. дар болои диван карда намешавад, дар замин карда мешавад. фаҳмидед? баъд анамира шиприса 5 кубик мегиред,
اوستا توپ داده ریسک تهلا نکنه که در میکند وایت شما میبینید بلاگرشون اوستا توپ داده وقتی که بکنید باش پرسر گفتم کنین کپنیسه یک نقطه نمیخواد میفرستد تا که تمام که شد باش پرسر میگه که تق میگه میسد باش پرسر در وقتی گرفتن کو در هول نکشه ریسک اویستا بیستد بو وقتی که دور پوپرا کی رفت کو ایستد دیگه تا 5 دقیقه وقتی که شپریس کشیده میگیره کو روغن همش پریده میبره میرود بفوید است ایست 5 دقیقه و شپریس اویست توپ داده شپریس اویست گیرده با هم خیلی ایستد 10-15 دقیقه بعد تامپون مونید با هم خیلی ایستد این پروسیدور شما قریب 1 ساعت دوام میکنه فهمیدین این آسان نیست لیکن نتیجهش انمیخه میشه متکه شما پچک میشه تازه میشه فهمیدین دیو کلیدش بسپلودی همه چی نیست میشه فهمیدین برای اینمی چی میگن تروبای نپرخدی میستم میکنید برای همه بیماری‌های فهمیدین همین گونه فهمیدم که انمی تابت برای همه چی است هم برای نپرخدی مثبتش تروب است تروبای محکم هم برای پلیپ نیز کردن هم برای ویکیدیش هم برای همه بیماری‌های زنانه انمی طرز پروسیدوری برش گفتم که انمی خطی سرطان بولیش میمونه تا که دنباتون در کورپاچه بولیش بلند میکنید پوچوتون در دیوار تکیه میکنید شپریس 5 کوبیک میگیرید انمی شپریس توپ داده اوستا میرسونید بعد کپل اویست التیموس سراسیمه نشه سراسیمگی شیطان است فهمیدین سراسیمه شاید که روغن همون شپریس نگیرته از بری شپریس میریزه این من دیدگی من یه بار که جا رفتنی بودم سراسیمه کردم روغن پرید رفت به قد تنم روغن شد بفویده است فهمیدید برای همین اویستا و یک شپریس بعد که تمام شد اویستا توپ داد یک توپ دید توپ دید شپریس استخوش میبرد و خمیس 10-15 دقیقه میستید تامپون تیلا میکنه درونتون نترسید تیلا کنید تامپون تو یکی تامپون دوامش خیلی چکنه دنبچه کنید خیلی تامپون رشته چکنه که برای گرفتن удобно نشه فهمیدید دنبچه فراموش نکنید در قفای چی میگن یک دنبچه کنید در قفای تامپونتون دنبچه کنید که برای گرفتن удобно نشه زنکای رو میدونن تیلا کنید همین پروسیدورشون 1 ساعت دوام میکنه التماس با دقت بشینید که چگونه میکنید انا پروسیدور میدونید 5-7-10 روز کسی خواهد 5 روز کند کسی خواهد 7 روز کند کسی خواهد 10 روز کند 10 روز کنید باز زور میشه 10 روز توبتش 10 روز میریزد دمتکتون 32 دلار 5 از 5 کوبیک زیاد نریزید لیکن کسی که شوهرشون با همراهیش هستن روزانه میکنید تامپون میمونه شب میگیرید کسی شوهرتون کار میرد کماندیروفه شب میکنید و سحر میگیرید یعنی 12 ساعت اما در مدکه شما از 12 ساعت تا 24 ساعت ممکن است که هم تامپون ایستد بعد میگیرید تامپونتون خب اگر کسی که شوهر ندارد میتواند که 24 ساعت 2 سوتکه ایستد بوکی ندارد 1 سوتکه 2 شبانه 2 شبانه باید میگیرید من این گونه هم کردم برای خودم برای توبت های هر گونه هیچ میگن زنانه فهمیدید این ویدیوی من هم برای ویکیدیش هم برای تروبای محکم هم برای همه بیماری های چی میگن بچه دون خب می ندارم از شما متوانید